Tamis pa yun. Okay na. Hi, may hapon usab no kaninyong tanan ang katawhan karon ni Leslie Joy og ni Ashley no. Mao ang usaman. Tagoy ko. Tagoy. Okay. Tagoy ko sa imong pako. Tagoy sa gamhanan mo kamot. Kung muhambak man ang mga balon, kung may bagyo man kauban ka, amahang hari labaw sa tanan, kanunay ikaw na among Diyos. Mubahulay Ko kang Jesus lamang gamhanan siya. Dagos sa liganan Kung muhambag man ang mga balon, kung may bagyo man kauban ka, amahang hari labaw sa tanan, kanunay ikaw na among Diyos. Kanunay ikaw nga among Diyos. Subscribe guys.